ओम आज्ञस्ताराम नमस्कारं करोमि लेट बोले लेट बोलबे लेट बता ओम आज्ञस्तारि उषाः तुषाः श्रीवत्सु एता सौम्यराज्य आज्ञस्तारिया मार्गं उत्तर नहीं अम्बसो पवित्रमसि सुखदारम्बसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वाः सविता पुराणोस्तानि कुशाः कुशाः सुभगेन साधारेण शुभभागकामदुःख्या अम्बसो पवित्रमसि सुखदारम्बसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वाः सविता पुराणोः बसो पवित्रेण सुखधारेण शुभभागकामदुःख्या ओम शिवाय संजनाय संजनाय संतंसुताय संजनाय समाज भामाय नमस्ते वज्रवज्र शांति भवतु ओम आत्रेय गोत्रस्य श्रीमान राजेशदेव स्वयं आत्रेय गोत्राय तस्य धर्मपत्न्या ओम